کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ 16واں روزہ آپ کی زندگی کا وہ رخ بدل سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ ذرا سوچئے کہ جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور آپ 16ویں سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت آسمان سے کیسی خاص تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 16واں روزہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سنگ میل ہے جہاں سے مغفرت کا سمندر موجیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں جو 16ویں روزے کی کرامات سے جڑے ہیں اور جنہیں جان کر آپ کی ایمان کی تازگی دگنی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! ذرا غور فرمائیں کہ جب 15 دن کی مشقت کے بعد مومن کا نفس قابو میں آ چکا ہوتا ہے تو 16ویں دن رب کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو جس نے میری خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے وہ عطا کروں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو کہ بخشش کا ہے، اس کے آخری ایام میں اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں ہوتی ہے؟ 16ویں روزے کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بخشش کی وہ خوشخبری لاتا ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں ایک ایسا ایمان افروز پہلو ہے جو آپ کو حیران کر دے گا کہ اللہ عز و جل نے اس مبارک دن میں دعا کی قبولیت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ کنز الایمان کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور یہ 16واں روزہ اسی مہربانی کا ایک عظیم مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 16ویں روزے کی روحانیت میں ایک ایسی کشش ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو دوبارہ صراط مستقیم پر لے آتی ہے۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر ان دنوں میں تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہی وہ وقت ہے جب آزمائش سخت ہوتی ہے اور انعام بھی بڑا ملتا ہے۔ 16ویں روزے کی ہر گھڑی برکتوں سے بھری ہوئی ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو یا ذکر و اذکار کی محفلیں۔ ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن کی ایک خاص کرامت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دن صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے رب کی شان جو 16ویں روزے کے طفیل اپنے بندوں پر نوازشات کی بارش کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو اس ویڈیو کے اختتام تک ایسی معلومات ملیں گی جو آپ نے پہلے کبھی کسی پلیٹ فارم پر نہیں سنی ہوں گی، اس لیے اپنی توجہ کو برقرار رکھیں اور دل کی کانوں سے سنیں کہ 16واں روزہ آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے گناہگارو، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ مبارک مہینہ رخصت ہو جائے، اپنی بگڑی بنا لو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لمحات ہیں جب آسمان سے رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور 16ویں روزے داروں کے چہروں پر نور کی چادر پھیلا دیتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو اولیاء اللہ نے ہمیں سکھایا کہ رمضان کے ان آخری حصوں میں اپنی عبادت کی رفتار کو کم نہ ہونے دو، بلکہ اسے عروج پر لے جاؤ، کیونکہ انعام کی گھڑی اب بالکل قریب ہے۔ میرے معزز سامعین، ذرا اس منظر کا تصور کریں جب میدان محشر میں 16ویں روزے کی برکت سے آپ کی شفاعت کی جائے گی اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا جائے گا جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے۔ سبحان اللہ! پیارے بھائیوں، ابھی تو یہ صرف آغاز ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو وہ حیرت انگیز واقعات سناؤں گا جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے اور آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ 16واں روزہ نصیب ہوا ہے۔ اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ اس نیریشن کو سنتے رہیں، کیونکہ ہر لفظ میں آپ کے لیے ایک نئی ہدایت اور ایک نیا نور چھپا ہوا ہے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ موجود ہے، اور یہی تڑپ آپ کو 16ویں روزے کی اصلیت اور اس کے پوشیدہ رازوں تک لے جائے گی۔ اب ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے، جہاں میں آپ کو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور اس دن کے خاص تعلق کے بارے میں وہ باتیں بتاؤں گا جو سن کر آپ پکار اٹھیں گے کہ بے شک میرا رب بہت کریم ہے اور اس نے ہمیں کیا ہی عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ محترم بھائیوں، دوسرے نقطے کی تفصیل حاضر ہے جس میں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور 16ویں روزے کے خاص تعلق کو انتہا درجے کے تجسس اور محبت بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔
गूगल TTS की सहूलत के लिए कोई अलामत इस्तेमाल नहीं की गई। मुलाहिजा फरमाएं। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस वीडियो के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आंखों से इश्क के आंसू छलकने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा और खुसूसन ये 16वां रोज़ा हमें उस अजीम हस्ती की याद दिलाता है जिन्हें कायनात का सखी तरीन शहज़ादा कहा जाता है। जी हाँ मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा हूँ जिगर गोशाए बतूल, नूरे चश्मे अली मुर्तज़ा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाहु अन्हो का। सुभान अल्लाह। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस पाकीज़ा हस्ती का जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरे भाइयों, 16वें रोज़े की तजल्लियात में इमाम हसन की सखावत का रंग क्यों छुपा है, ये वो राज है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामईन, तारीख़ के औराक़ गवाह हैं कि इमाम आली मुकाम की सखावत का ये आलम था कि आपने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा अपना सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया और 3 मरतबा अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। सुभान अल्लाह। क्या कोई है जो इस सखावत की मिसाल पेश कर सके? मेरे प्यारे भाइयों, जब हम 16वां रोज़ा रखते हैं तो हमें इमाम हसन की वो पुकार याद आनी चाहिए जो भूखे और प्यासे मस्कीनों के लिए होती थी। मरवी है कि एक मर्तबा एक साइल आपकी बारगाह में आया और अपनी हाजत बयान की तो आपने बगैर किसी ताख़ीर के उसे वो सब कुछ अता फरमा दिया जो उस वक्त आपके पास मौजूद था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यही वो सूफियाना रंग है जो अहले सुन्नत बरेलवी मसलक की पहचान है कि हम अपने इमामों और अपने बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और उनकी ज़िंदगियों को अपने लिए मशअले राह बनाते हैं। मेरे भाइयों, वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि अब मैं वो करामत बयान करने जा रहा हूँ जो आपके ईमान को जला बख्श देगी। कहा जाता है कि रमज़ान के इन अय्याम में जब इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाहु अन्हो दस्तरख्वान सजाते थे तो आप खुद उस वक्त तक लुक़मा नहीं उठाते थे जब तक कि आपके शहर का कोई गरीब भूखा होता था। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम भी 16वें रोज़े की इफ्तारी के वक्त अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आपने कभी सोचा है कि इमाम हसन की सखावत का बराह रास्त असर हमारी दुआओं की कबूलियत पर कैसे पड़ता है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो शख्स इन मुबारक अय्याम में अहले बैत की मोहब्बत के साथ अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 16वें रोजे को कबूलियत का वो दर्जा अता फरमाता है कि उसके रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप जो ये नरेशन सुन रहे हैं ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं बल्कि ये वो खुशबू है जो मदीने की गलियों से आ रही है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा सोचिए उस मंज़र का जब इमाम आली मुकाम मस्जिद नबवी के सहन में बैठे होते थे और साइलीन का हुजूम उनके गिर्द होता था। आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। आज हम भी 16वें रोज़े की बरकत से उनके दरबार के मंगते बनकर आए हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके सदक़े हमारी झोलियाँ भर देगा। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सखावत के इस जिक्र में वो तासीर है जो आपकी ज़िंदगी की तंगियों को दूर कर सकती है। बहार शरीयत में भी हमें यही सिखाया गया है कि नेक लोगों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता है और इमाम हसन तो वो हैं जिन्हें खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर सवार किया है। सुभान अल्लाह। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आप जानते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी का वो कौन सा वाक़या है जो हमें ईसार व कुर्बानी का तर्ज देता है? एक दफ़ा का जिक्र है कि आप रोज़े की हालत में थे और इफ्तारी का वक्त करीब था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मिस्कीन ने सदा दी कि मैं भूखा हूँ। आपने अपना इफ्तार का तमाम खाना उसे पेश कर दिया और खुद सिर्फ पानी से रोज़ा इफ्तार किया। सुभान अल्लाह। ये है वो जज्बा जो 16वें रोज़े के मुसाफिरों में होना चाहिए। मेरे भाइयों, हम तो दुनिया की आसाइशों के पीछे भागते हैं, लेकिन ज़रा इन हस्तियों की ज़िंदगी तो देखें जिन्होंने सब कुछ लुटाकर रब की रज़ा खरीद ली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब मैं आपको एक ऐसी हैरानकुन बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके लिए नई हो। बुजुर्गान दीन का फरमान है कि जो शख्स 16वें रमज़ान को इमाम हसन मुज्तबा की याद में कोई नेक अमल करता है या किसी को खाना खिलाता है तो अल्लाह पाक उसे जन्नत के उन महल्लात का वारिस बना देता है जिनकी चाबी खुद इमाम हसन के पास होगी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये बातें सुनकर क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी आज के दिन कोई ऐसी नेकी करें जो रहती दुनिया तक याद रहे? मुअज़्ज़िज़ सामईन, आपका इस वीडियो के साथ जुड़े रहना इस बात की अलामत है कि आपके सीने में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प मौजूद है और यही तड़प आपको 16वें रोज़े की असलियत और उसके पोशीदा राजों तक ले जाएगी।
اب ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے، جہاں میں آپ کو 16ویں روزے کا وہ خاص وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہیں نہیں جانا اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ ادھوری معلومات وہ فائدہ نہیں دیتی جو مکمل یقین اور توجہ سے ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی محبت اور آپ کا تعاون ہی میری طاقت ہے، اور میں دعاگو ہوں کہ اللہ پاک 16ویں روزے کے صدقے آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور روح پرور حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جو آپ کے خون میں ایک نئی حرارت پیدا کر دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ 16واں روزہ ہمیں تاریخ اسلام کے اس عظیم ترین موڑ پر لے آیا ہے، جہاں حق اور باطل کے درمیان ہونے والے پہلے معرکے کی تیاریاں عروج پر تھیں؟ جی ہاں معزز ناظرین، میں بات کر رہا ہوں غزوہ بدر کی، جس کی آمد ہے اور جس نے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب 16ویں روزے کا سورج غروب ہو رہا تھا تو مدینے کے ان 313 جانثاروں کے دلوں میں کیسا جوش اور کیسی تڑپ ہوگی، جنہیں کل یعنی 17 رمضان المبارک کو کائنات کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 16واں روزہ اس فتح کی تمہید تھا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سربلندی کا نشان بن گئی۔ معزز سامعین، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ 16ویں رمضان کی وہ رات کتنی عجیب رات تھی۔ ایک طرف کفر کا وہ لشکر تھا جو اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھا، اور دوسری طرف کائنات کے سب سے سچے سپہ سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نریشن کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اب میں وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو اس رات کی عبادت میں چھپا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 16ویں روزے کے بعد جب رات آئی تو صحابہ کرام تھکن سے نڈھال تھے، لیکن ان کے حوصلے ہمالیہ سے بھی بلند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر پوری رات نماز اور دعا میں گزار دی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی وہ جھڑی لگی تھی کہ فرشتے بھی تڑپ اٹھے ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب دشمن طاقتور ہو اور وسائل کم ہو تو 16ویں روزے کی وہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! کتنا ایمان افروز منظر ہوگا جب 16ویں روزے کی سحری ہو رہی ہوگی اور مجاہدین اسلام اپنے رب سے فتح کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب میں آپ کو وہ کرامت بتاؤں گا جو 16ویں رمضان کی اس رات کو پیش آئی۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آسمان سے وہ سکینہ نازل فرمائی کہ صحابہ کرام پر ایسی نیند طاری ہوئی جس نے ان کی تمام تھکن دور کر دی اور انہیں کل کے مارکے کے لیے تر و تازہ کر دیا۔ معزز سامعین، کنز الایمان کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس رات مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں اور کل کفر کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچیں کہ یہ 16واں روزہ ان کے لیے کتنا کٹھن ہوگا، جنہیں معلوم تھا کہ کل موت اور زندگی کی جنگ ہے، لیکن قربان جائیں ان کے جذبے پر کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی پیٹ نہیں دکھائی۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 16ویں رمضان کی اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے جو التجا کی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج مٹ گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ وہ تڑپ تھی جس نے عرش الہی کو ہلا دیا اور 17 رمضان کی فتح کا فیصلہ 16ویں کی اسی رات میں ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم جب 16واں روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ یہ وہی دن ہے جب حق کی بقا کی جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور باطل کے مٹنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ معزز سامعین، ہمارے مسلک اہل سنت بریلوی کے اکابرین ہمیں ہمیشہ یہی سکھاتے ہیں کہ بدر والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے صدقے آج ہمیں اسلام نصیب ہوا ہے۔ اس لیے 16ویں روزے کی اہمیت کو پہچانیں اور اس رات کی قدر کریں، کیونکہ یہ فتح کی رات ہے، یہ نصرت کی رات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سینے میں بھی وہی بدر والا جذبہ موجود ہے۔ سبحان اللہ! کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو آج کی افطاری کے وقت بدر کے ان شہداء کو یاد کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔ معزز ناظرین، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، آگے چل کر میں آپ کو اس 16ویں روزے کے وہ مزید راز بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں معجزات برپا کر دیں گے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ نریشن سنتے رہیں، کیونکہ ہر لفظ میں وہ خوشبو ہے جو بدر کے میدان سے آ رہی ہے، اور ہر جملہ آپ کو اس عظیم فتح کی طرف لے جا رہا ہے جو کل یعنی 17 رمضان کو اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس ویڈیو کے اس نورانی حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم تذکرہ کریں گے 16ویں سحری اور افطاری کی ان برکتوں کا، جن کا مشاہدہ ہمارے اسلاف اور اولیاء اللہ نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔
क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये 16वां दिन रूहानियत के एतबार से एक ख़ास मकाम रखता है, क्योंकि अब मोमिन का जिस्म रोज़ों की बरकत से मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी की तरफ माइल हो चुका होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस सहरी के वक्त का जब 16वें रोज़े की नियत की जा रही होती है तो अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते सहरी करने वालों के गिर्द नूर का हाला बना देते हैं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि 16वें सहरी वो वक्त है जब बंदे के दिल की दुनिया बदलने लगती है और उसे इबादत में वो लज्जत मिलने लगती है जो शुरू के दिनों में नहीं होती थी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे सलफ सालेहीन का ये मामूल था कि वो 16वें रोज़े की सहरी में तहज्जुद की नमाज को तवील कर देते थे और अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाकर मग़फ़रत की भीख मांगते थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आपने कभी सोचा है कि औलिया अल्लाह रमज़ान के इस हिस्से में क्यों ज़्यादा बेचैन हो जाते थे? इसकी वजह ये थी कि वो जानते थे कि मग़फ़रत का अशरा अब रुख़सत होने वाला है और 16वां रोज़ा इस अशरे के आखिरी लम्हात का पैगाम लेकर आता है। मेरे भाइयों, वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं वो करामत बयान करने जा रहा हूँ जो 16वीं इफ्तारी के दस्तरख्वान से जुड़ी हैं। मरवी है कि एक अल्लाह वाले 16वें रोज़े की इफ्तारी के वक्त हमेशा अपने घर का दरवाज़ा खुला रखते थे और फरमाते थे कि आज के दिन अल्लाह की रहमत आम होती है और जो कोई भी मेरे दस्तरख्वान पर आएगा वो अल्लाह का मेहमान होगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा जज्बा था उन लोगों का जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जीते थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहार शरीयत की रोशनी में हमें ये सबक मिलता है कि इफ्तारी के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती और ख़ुसूसन 16वें रोज़े की इफ्तारी के वक्त जब बंदा प्यास की शिद्दत में अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्श पर फरिश्तों के सामने अपने बंदे पर फ़ख्र फरमाता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 16वें रोज़े की इफ्तारी का एक ख़ास राज ये भी है कि इस वक्त फरिश्ते उन लोगों के लिए ख़ास बख्शिश की दुआ करते हैं जिन्होंने पूरे इखलास के साथ रोज़ा रखा होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि रमज़ान की हर सहरी और हर इफ्तारी एक नई ज़िंदगी का पैगाम है, लेकिन 16वां रोज़ा इसलिए ख़ास है कि ये हमें खुद एहतसाबी की दावत देता है कि हमने पिछले 15 दिन कैसे गुजारे और आने वाले बाकी दिन कैसे गुजारने हैं। मेरे भाइयों, आप इस नरेशन को सुनते हुए अपने दिल में ये इरादा करें कि आज की इफ्तारी में आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 16वें रोज़े की बरकत का ये आलम है कि इस दिन घरों में अल्लाह की तरफ से ऐसी सकीनत नाजिल होती है कि आपको अपने दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होने लगता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे रब का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इतनी प्यारी सातें अता फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों, आपका इस वीडियो के साथ जुड़े रहना आपकी नेक बख्ती की अलामत है, क्योंकि नेकी की बातें सुनना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 16वें रोज़े की सहरी और इफ्तारी के दरमियान एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन के दर्जे में शामिल फरमा लेता है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे भाइयों, ये वो बरकतें हैं जो सिर्फ उन लोगों का मुक़द्दर बनती हैं जो रमज़ान का सही मानों में एहतराम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम इस नरेशन के आखिरी और छठे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां मैं आपको वो रिक्कत आमेज़ दुआ और वो पैगाम दूंगा जो इस वीडियो का हासिल है। इसलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी रूह को तड़पा देने वाला है और आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा साबित हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम इस ईमान अफजो वीडियो के इस आखिरी और सबसे रिक्कत आमीज़ मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां दिल अल्लाह की खैशियत से भर जाते हैं और आंखें नदामत के आंसुओं से नम हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि 16वें रोज़े की ये शाम हमसे क्या तकाजा कर रही है? ये हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि ए गफलत में डूबे हुए इंसान, अब भी वक्त है कि तू अपने रब की तरफ लौटा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 15 दिन गुजर गए और आज 16वां रोज़ा भी अपनी बरकतें लुटाकर रुखसत होने को है। क्या हमने वाकई अपने रब को राजी कर लिया है? क्या हमारी सहरियां और इफ्तारियां कबूलियत के दर्जे पर फाइज हो चुकी हैं? मेरे भाइयों, ये वो सवालात हैं जो हमें आज के दिन अपने आप से करने चाहिए। प्यारे नाजरीन, याद रखें कि रमज़ान का महीना एक मेहमान की तरह है जो तेज़ी से रुखसत हो रहा है, और जो बदनसीब इस महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सका, उससे बड़ा महरूम कोई नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 16वें रोज़े के इस मुबारक मौके पर अल्लाह की बारगाह में
ہاتھ پھیلائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس وقت اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب کی رحمت کا تصور کریں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن آج 16ویں روزے کی برکت سے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے باری تعالی، کنز الایمان کی اس پیاری آیت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، جس میں تو فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے رمضان کے اس دوسرے عشرے میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، ذرا دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے کہ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بیڑی پار لگ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا یہ پیغام آپ کے لیے صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک بھائی کی تڑپ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھال لیں۔ اہل سنت بریلوی مسلک کی یہ تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل کامیابی ہے۔ پیارے بھائیوں، اب وقت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور یتیموں مسکینوں کا سہارا بنیں، کیونکہ 16ویں روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت کا درد پیدا ہو جائے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ 16ویں روزے کی یہ برکتیں ہر گھر تک پہنچ سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک رہنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دارائن کی سعادتیں عطا فرمائے اور ہمیں اگلے رمضان تک ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہماری اگلی ویڈیوز میں اس سے بھی زیادہ ایمان افزو حقائق آپ کے منتظر ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ معزز ناظرین، ذرا تصور کیجئے اس سحری کے وقت کا جب 16ویں روزے کی نیت کی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے سحری کرنے والوں کے گرد نور کا حالہ بنا دیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 16ویں سحری وہ وقت ہے جب بندے کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے اور اسے عبادت میں وہ لذت ملنے لگتی ہے جو شروع کے دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ 16ویں روزے کی سحری میں تہجد کی نماز کو طویل کر دیتے تھے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مغفرت کی بھیک مانگتے تھے۔ معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اولیاء اللہ رمضان کے اس حصے میں کیوں زیادہ بے چین ہو جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مغفرت کا اشرا اب رخصت ہونے والا ہے اور 16واں روزہ اس اشرے کے آخری لمحات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو کے اس حصے کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اب میں وہ کرامت بیان کرنے جا رہا ہوں جو 16ویں افطاری کے دسترخوان سے جڑی ہے۔ مروی ہے کہ ایک اللہ والے 16ویں روزے کی افطاری کے وقت ہمیشہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے دن اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے اور جو کوئی بھی میرے دسترخوان پر آئے گا وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جذبہ تھا ان لوگوں کا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے۔ معزز ناظرین، بہار شریعت کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور خصوصاً 16ویں روزے کی افطاری کے وقت جب بندہ پیاس کی شدت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ عز و جل عرش پر فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 16ویں روزے کی افطاری کا ایک خاص راز یہ بھی ہے کہ اس وقت فرشتے ان لوگوں کے لیے خاص بخشش کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے اکابرین اہل سنت نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا ہے کہ رمضان کی ہر سحری اور ہر افطاری ایک نئی زندگی کا پیغام ہے، لیکن 16واں روزہ اس لیے خاص ہے کہ یہ ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے پچھلے 15 دن کیسے گزارے اور آنے والے باقی دن کیسے گزارنے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اس نریشن کو سنتے ہوئے اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ آج کی افطاری میں آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے۔ معزز ناظرین، 16ویں روزے کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اس دن گھروں میں اللہ کی طرف سے ایسی سکینت نازل ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری ساتیں عطا فرمائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا آپ کی نیک بختی کی علامت ہے، کیونکہ نیکی کی باتیں سننا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ معزز سامعین، اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص 16ویں روزے کی سحری اور افطاری کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ پاک اسے صدیقین کے درجے میں شامل فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، یہ وہ برکتیں ہیں جو صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہیں جو رمضان کا صحیح معنوں میں احترام کرتے ہیں۔ معزز ناظرین،
अब हम इस नरेशन के आखिरी और छठे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां मैं आपको वो रिक्कत आमेज दुआ और वो पैगाम दूंगा जो इस वीडियो का हासिल है। इसलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी रूह को तड़पा देने वाला है और आपकी जिंदगी का सबसे कीमती असासा साबित हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम वीडियो के इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां तारीख के औराक हमें एक ऐसी अजीम दास्तान सुनाते हैं जो हमारे ईमान को जला बख्श देती है। क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये 16वां रोज़ा हमें उस अजीम मार्के की तैयारियों की याद दिलाता है जिसने हक और बातिल के दरमियान वाज़े लकीर खींचती थी। जी हाँ मेरे भाइयों, मैं जिक्र कर रहा हूँ ग़ज़वा बदर का, जिसकी तैयारियाँ और जिसके अहम तरीन फैसले इन्हीं मुबारक अय्याम में हो रहे थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मंज़र का जब 17 रमज़ानुल मुबारक की वो अजीम फतह दस्तक दे रही थी और 16वीं रमज़ान की वो रात थी जब कायनात के सबसे अजीम सिपा सालार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में सर बसजूद थी। मेरे प्यारे भाइयों, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि 16वीं रमज़ान की वो रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाग कर गुजारी थी और आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। आप अपने रब से इल्तिजा कर रहे थे कि ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात मिट गई तो फिर रहती दुनिया तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, ज़रा गौर फरमाएं कि वो कैसा रिक्कत आमीज़ मंजर होगा जब खालिक कायनात का महबूब अपने बंदों की बख्शिश और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गिरिया-ओ-ज़ारी कर रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यही वो रात थी जब आसमान से फरिश्तों के नुज़ूल का फैसला हुआ और 16वें रोज़े के बाद आने वाली वो सुबह इस्लाम की तारीख़ की सबसे रोशन सुबह बन गई। मेरे भाइयों, इस वाक़े में हमारे लिए ये सबक छुपा है कि जब बंदा 16वें रोज़े की मंजिल तक पहुँचता है और अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करता है तो अल्लाह की मदद गैब से नमूदार होती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इन मुबारक अय्याम में भूख और प्यास के आलम में भी अल्लाह के दीन के खातिर वो कुर्बानियाँ दी जिनकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। कंजुल ईमान की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसर व सामान थे। मेरे प्यारे भाइयों, ये 16वां रोज़ा हमें इसी बेसर व सामानी में अल्लाह पर तवक्कुल करने का दर्स देता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं वो करामत बयान करने जा रहा हूँ जो 16वीं मार्के के दौरान पेश आई। मरवी है कि एक मुजाहिद इस्लाम 16वें रोज़े की तकान और प्यास से निढाल थे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने गैब से उनके लिए सुकून की नींद और रहमत की बारिश नाजिल फरमा दी, जिससे उनके दिल मजबूत हो गए और उनके कदमों में ऐसी ताकत आ गई कि उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। सुभान अल्लाह, ये है 16वें रोज़े की वो रूहानी ताकत जो इंसान को पहाड़ों से टकराने का हौसला देती है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम अपने आरामदेह घरों में बैठकर रोज़ा रखते हैं, लेकिन ज़रा उन जाननिसारों का सोचें जिन्होंने तपते हुए सहराओं में रोज़े की हालत में इस्लाम का झंडा बुलंद रखा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 16वें रमज़ान का ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ वसाइल से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल और सच्ची लगन से मिलती है। हमारे अकाबरीन ने हमेशा हमें यही बताया है कि रमज़ान का महीना सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं बल्कि अपने अंदर वो जोश पैदा करने का नाम है जो हमें बातिल के सामने डट जाने की हिम्मत दे। मेरे प्यारे भाइयों, आप इस नरेशन को सुनते हुए अपने दिल में ये इरादा करें कि आज की इफ्तारी में आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 16वें रोज़े की बरकत का ये आलम है कि इस दिन घरों में अल्लाह की तरफ से ऐसी सकीनत नाजिल होती है कि आपको अपने दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होने लगता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे रब का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इतनी प्यारी सातें अता फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों, आपका इस वीडियो के साथ जुड़े रहना आपकी नेक बख्ती की अलामत है, क्योंकि नेकी की बातें सुनना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 16वें रोज़े की सहरी और इफ्तारी के दरमियान एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन के दर्जे में शामिल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह व। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस वीडियो के इस नूरानी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहां हम तस्करा करेंगे 16वीं सहरी और इफ्तारी की उन बरकतों का जिनका मुशाहिदा हमारे असलाफ और औलिया अल्लाह ने अपनी आंखों से किया है। क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये 16वां दिन रूहानियत के एतबार से ख़ास मकाम रखता है, क्योंकि अब मोमिन का जिस्म रोज़ों की बरकत से मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी की तरफ माइल हो चुका होता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस सहरी के वक्त का जब 16वें रोज़े की नीयत की जा रही होती है तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते सहरी करने वालों के गिर्द नूर का हाला बना देते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 16वीं सहरी वो वक्त है जब बंदे के दिल की दुनिया बदलने लगती है और उसे इबादत में वो लज़्ज़त मिलने लगती है जो शुरू के दिनों में नहीं होती थी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे सलफ़े सालिहीन का ये मामूल था कि वो 16वें रोज़े की सहरी में तहज्जुद की नमाज को तवील कर देते थे और अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर मग़फ़िरत की भीख मांगते थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आपने कभी सोचा है कि औलिया अल्लाह रमज़ान के इस हिस्से में क्यों ज़्यादा बेचैन हो जाते थे? इसकी वजह यह थी कि वो जानते थे कि मग़फ़िरत का अशराब रुख़्सत होने वाला है और 16वां रोज़ा इस अशरे के आखिरी लम्हात का पैगाम लेकर आता है। मेरे भाइयों,
वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं वो करामत बयान करने जा रहा हूं जो 16वीं इफ्तारी के दस्तरख्वान से जुड़ी है। मरवी है कि एक अल्लाह वाले 16वें रोजे की इफ्तारी के वक्त हमेशा अपने घर का दरवाज़ा खुला रखते थे और फरमाते थे कि आज के दिन अल्लाह की रहमत आम होती है और जो कोई भी मेरे दस्तरख्वान पर आएगा वो अल्लाह का मेहमान होगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा जज्बा था उन लोगों का जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जीते थे। मौज़िज़ नाज़रीन, बहार शरीयत की रोशनी में हमें ये सबक मिलता है कि इफ्तारी के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती, और खुसूसन 16वें रोज़े की इफ्तारी के वक्त जब बंदा प्यास की शिद्दत में अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल अर्श पर फरिश्तों के सामने अपने बंदे पर फ़ख्र फरमाता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 16वें रोज़े की इफ्तारी का एक ख़ास राज ये भी है कि इस वक्त फरिश्ते उन लोगों के लिए ख़ास बख्शिश की दुआ करते हैं जिन्होंने पूरे इखलास के साथ रोज़ा रखा होता है। मौज़िज़ नाज़रीन, हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि रमज़ान की हर सहरी और हर इफ्तारी एक नई ज़िंदगी का पैगाम है, लेकिन 16वां रोज़ा इसलिए ख़ास है कि ये हमें खुद एहतिसाबी की दावत देता है कि हमने पिछले 15 दिन कैसे गुजारे और आने वाले बाकी दिन कैसे गुजारने हैं। मेरे भाइयों, आप इस नरेशन को सुनते हुए अपने दिल में ये इरादा करें कि आज की इफ्तारी में आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। मौज़िज़ नाज़रीन, 16वें रोज़े की बरकत का ये आलम है कि इस दिन घरों में अल्लाह की तरफ से ऐसी सकीनत नाजिल होती है कि आपको अपने दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होने लगता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे रब का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इतनी प्यारी साथें अता फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों, आपका इस वीडियो के साथ जुड़े रहना आपकी नेक बख्ती की अलामत है, क्योंकि नेकी की बातें सुनना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। मौज़िज़ सामईन, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 16वें रोज़े की सहरी और इफ्तारी के दरमियान एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन के दर्जे में शामिल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे भाइयों, ये वो बरकतें हैं जो सिर्फ उन लोगों का मुकद्दर बनती हैं जो रमज़ान का सही मानों में एहतराम करते हैं। मौज़िज़ नाज़रीन, अब हम इस नरेशन के आखिरी और छठे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां मैं आपको वो रिक्कत आमेज़ दुआ और वो पैगाम दूंगा जो इस वीडियो का हासिल है। इसलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी रूह को तड़पा देने वाला है और आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा साबित हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम वीडियो के इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां तारीख के औराक हमें एक ऐसी अजीम दास्तान सुनाते हैं जो हमारे ईमान को जला बख्श देती है। क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये 16वां रोज़ा हमें उस अजीम मार्के की तैयारियों की याद दिलाता है जिसने हक और बातिल के दरमियान वाज़े लकीर खींचती थी। जी हाँ मेरे भाइयों, मैं जिक्र कर रहा हूँ ग़ज़वा बदर का, जिसकी तैयारियां और जिसके अहम तरीन फैसले इन्हीं मुबारक अय्याम में हो रहे थे। मौज़िज़ नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मंज़र का जब 17 रमज़ानुल मुबारक की वो अजीम फ़तह दस्तक दे रही थी और 16वीं रमज़ान की वो रात थी जब कायनात के सबसे अजीम